above the sea, and this story stays with me like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Kurang bawa ini. What do spirits say? Ini baterainya juga bukan bawaannya, jadi benar-benar depan ini sih. Nah, di sini saya sudah langsung aja bongkar. Adalah gimana caranya kita cukup diputar obeng. Nah, kalau ada alatnya digunakan pinset, kita putar ke kiri seperti membuka karena ini pelan-pelan saja. Hati-hati. What do spirits say? What do spirits say in a darker day? What do spirits say? Ini nacot, ini membuat video lagi. Itu tadi kenapa? Wah, emang gimana? Presiden.
sudah siapkan lensa bekas Vivo V9. Nah, ini bawaannya Mengganti. Kita lihat dulu lensa. Itu ke dalam lighting habis. Like a haunting melody. What do spirits say? What do spirits say? In the darkness. What do spirits say? Baik, sahabat. Oh, kamera lebih banyak. Untuk kalau pengen bagus kita cari yang beratnya sama. Bagus saudara-saudara, lihatlah. Nah, cek fokusnya. Ya tadi patah. Pas jening pelan. Like a haunting melody. What do spirits say?